my book, his car, your pen. Jadi hari ini kita mau ngapain ya? Yes, we will discuss about possessive adjective. What is possessive adjective? Apa sih possessive adjective? Possessive adjective adalah adjektif yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kata benda atau noun. Pusing. Langsung saja. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya subject, pronoun, dan jika kita rubah menjadi possessive adjective akan menjadi seperti ini. Oke, for example, I, saya, jika dirubah menjadi possessive adjective akan menjadi my, artinya milik saya atau milikku. You, kamu, menjadi your, milik kamu. He, dia, laki-laki ya, menjadi his, milik dia, laki-laki. She, dia, perempuan, menjadi her, milik dia, perempuan. It, itu atau dia, untuk binatang dan juga benda mati, akan menjadi its, miliknya. We, atau kami, menjadi our, milik kita. You, kamu, menjadi your, milik kamu. They, mereka, menjadi their, milik mereka. Masih bingung? Oke, lanjut saja. Kita lihat, perhatikan contoh-contoh. I, do you still remember I? Yes, in Indonesia mean saya. I have a pillow. I have a pillow. Saya mempunyai sebuah bantal. My pillow is soft. Bantal milikku atau milik saya lembut. I have a pillow. My pillow is soft. Saya mempunyai sebuah bantal dan bantal saya lembut. I, my. Okay? Let's try another example. You, kamu. You have a book. You have a book. Kamu mempunyai sebuah buku. Your book is new. Buku kamu baru. Okay? Next one. He. Dia, laki-laki ya. He has a piano. Dia mempunyai sebuah piano. His piano is black. Piano miliknya atau milik dia berwarna hitam. Okay? She, dia. Remember, she is for a girl. She untuk perempuan, dia. She has a cat. Dia mempunyai seekor kucing. Her cat is small. Kucing miliknya kecil. Okay, next one. It. Remember, it is for animal or benda mati ya. It has a bone. Guguk itu memiliki sebuah tulang. Its bone is old. Tulang miliknya sudah usang. Okay? Next one. We. Kami. Wow, what a happy family ya.
Okay, we have pets. Kami mempunyai binatang peliharaan. Our pets are noisy. Binatang peliharaan milik kami berisik. Okay, here they are. They are their pets. Ya. Okay, ini adalah binatang peliharaan mereka. We have pets. Our pets are noisy. You. Kamu. You have a house. Kamu memiliki sebuah rumah. So, yes, your house is big. Rumah milikmu besar. Just like that. Okay? Did you get it now? Sudah ngerti? Okay, very good. They. Mereka. They are students. Mereka adalah siswa atau peserta didik. They menjadi their. Their uniforms are brown. Seragam milik mereka berwarna coklat. They are students. Their uniforms are brown. Okay, just like that. Now, it's your turn. Sekarang giliran kalian, ya. Silakan kalian coba di rumah masing-masing. Check this out. Okay. You can fill the blank with the option that I have put in above of the table. We have his, her, my, their, our, and your. For example, I have a pen. This is blank pen. This is blank pen. Pay attention on the subject. Perhatikan subjek awalnya. I. Kita rubah menjadi possessive pronoun, possessive adjective, become my. This is my pen. Just like that. Okay? Alright. Selamat mencoba ya. See you next time. Bye-bye.